নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত মহিলা নার্সের অবস্থা এখনো সংকটজনক। মহিলা নার্সের অবস্থা অপরিবর্তিত বলে খবর হাসপাতাল সূত্রে। পুরুষ নার্সের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে খবর হাসপাতাল সূত্রে। জ্ঞান ফিরেছে, নিজে থেকেই খেতে পারছেন পুরুষ নার্স। নিপা সন্দেহে পরীক্ষার জন্য পাঠানো বাকি সবার রিপোর্ট নেগেটিভ। বারাসতের নারায়ণা হাসপাতালে ভর্তি আক্রান্ত দুই নার্স। আরেকবার আপনাদের বলবো, নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত নার্সের অবস্থা, মহিলা নার্সের অবস্থা এখনো সংকটজনক, অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। তবে পুরুষ নার্সের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। জ্ঞান ফিরেছে, নিজে থেকেই খেতে পারছেন পুরুষ নার্স বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। বেলডাঙ্গায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে পৌঁছলেন তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান। ঝাড়খণ্ডে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের বাড়িতে গেলেন বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ। এই সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন যখন ইউসুফ পাঠান পৌঁছচ্ছেন বেলডাঙ্গায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে। ছবিটা একবার দেখুন। एक आदमी को या काम करेंगे होमगार्ड में पुलिस का नौकरी में सरकारी काम देंगे। और दीदी भी आप लोगों के साथ है, मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ यहाँ पर, आपका फैमिली का होता हूँ। साथ साथ में जितने भी लोकल लीडर्स वगैरह हैं आपके साथ है। कुछ भी जरूरत होगा मैं आपको नंबर देता हूँ, MLA साहब के नाम देंगे, मैं ही हूँ मेरे साथ कॉन्टैक्ट है। कुछ भी जरूरत होगा, कभी मदद का जरूरत होगा आप इनको बताना, ये मुझे बताएंगे। जो भी हो सकेगा हम आपके लिए आपके घर से एक आदमी को কথা বলবো আরো বিস্তারিত জানার জন্য। রাজীব চৌধুরী আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন ফোন লাইনে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ইউসুফ পাঠান, যিনি বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ, তিনি আলাউদ্দিন শেখের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন। কখন রাজীব ইউসুফ পাঠান গেলেন, কি কথা হলো, একটু যদি বিস্তারিত জানাতে পারো। শুভজিৎ, এদিন বেলা 11টা নাগাদ ইউসুফ পাঠান স্থানীয় যে বিধায়ক রয়েছেন তাকে সঙ্গে নিয়ে এবং যে নেতৃত্বে রয়েছেন তাদের সঙ্গে নিয়ে বেলডাঙ্গার মহেশপুরের তাতলাপাড়া এলাকায় যে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিনের পরিবারের যান, তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তারপরে তিনি বলেন যে এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা এবং এই যে পরিবার রয়েছে, পরিবারের যে শিশুদের রয়েছে তার পড়াশোনার দায়িত্ব ইউসুফ পাঠান নিয়েছেন। এবং ইউসুফ পাঠান অভিযোগ করেন যে পরিযায়ী শ্রমিকদের এই সমস্যা নিয়ে তিনি এর আগেও একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে তিনি চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু যেভাবে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন জায়গায় হেনস্থা করা হচ্ছে, কোনো জায়গায় মারধর করা হচ্ছে, এমনকি মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, তাতে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। শুভজিৎ, ধন্যবাদ রাজীব। इसके लिए अभिषेक बैनर्जी ने भी बात किया है और मैंने भी इससे पहले लेटर लिखा था कि बेलडंगा, बैरामपुर और जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स है उनके साथ जब वो बाहर काम करने जाते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है, तो वो न हो, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिक है और अपना पेट और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं स्टेट के, और वहाँ पर जाके वो दूसरे स्टेट के लिए भी ग्रोथ का काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट का काम करते हैं। ये हमारे देश के नागरिक है, इनके साथ ये गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से यहाँ पे हूँ और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे MLAs है, वो हमेशा ग्राउंड पे काम करते हैं और हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं और सब एक साथ मिलके काम करते हैं। अपने चुनाव में बार बार ऐसे होता है, अब क्यों नहीं आते हैं? अपना लोकसभा में क्यों नहीं आता है? मेरे ख्याल से आप लोगों को मिसगाइड किया गया है और यहाँ पे जो लोग ऐसे काम करते हैं, बहुत दुख का बात है कि वो मिसगाइड करते लोगों को और अपने फायदे के लिए लोगों का गलत इस्तेमाल करते। आप लोगों का भी गलत इस्तेमाल करते हैं कि लोगों के बीच में एक मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाए। मैं यहीं पे हूँ और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हमेशा आगे हूँ, हमेशा काम करता रहता हूँ।
এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।